Halo teman Pusba, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda di podcast Pusba Bersuara episode 3 Februari 2025 bersama saya Rumonda Lubis atau yang biasa disebut dengan Kak Monda. Kali ini kita ada 3 tamu mahasiswa dari Australia, yaitu Jared, Naomi, dan Zoe, dan mereka merupakan peserta language program, yaitu kerjasama antara International Internships dengan Pusat Bahasa USU. Dan topik kita adalah membahas dan berbincang mengenai bagaimana pengalaman mereka belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa disebut dengan BIPA. Dan kita pasti pengen tahu ya, apa saja sih kegiatan mereka, bagaimana perasaan mereka selama berada di Medan dan menjalani program ini. Yuk kita langsung berbincang-bincang dengan mereka. Halo Jared, Naomi, and Zoe, apa kabar? Baik ya. Oke, bagus sekali. Selamat datang ya di Pusat Bahasa USU. Dan kali ini kita pertama-tama sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Boleh nggak sebutkan nama, kemudian kota asal kalian dari mana, ya, universitas serta apa sih mata kuliah apa ya, jurusan kalian di Australia. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya bisa mulai. Nama saya Jared dan saya berasal dari kota Melbourne. Saya berkuliah di universitas di sana dan jurusan saya adalah ilmu lingkungan, tetapi saya juga berkuliah diploma bahasa Indonesia. Oke, bagus sekali. Berikutnya siapa nih? Saya bisa. Ya. Nama saya Naomi dan saya berasal dari kota Darwin, tetapi di Australia saya tinggal di kota Geelong. Saya belajar di Universitas Deakin sama semua dan jurusan saya bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Naomi. Berikutnya ini. Halo, nama saya Zoe. Saya juga belajar di Universitas Deakin di Melbourne. Saya belajar bisnis dan kesenian jurusan bahasa Indonesia. Wah, keren sekali. Jadi kalian semua dari universitas yang sama ya, Deakin University. Ya. Oke, bagus. Kampus berbeda tetapi Kampusnya berbeda. Ya, bagi. Dan kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman Pusba juga ingin tahu ya, kenapa ya kalian ingin ikut dalam language program ini? Kenapa mau belajar bahasa Indonesia gitu? Boleh? Ya, saya akan. Saya pikir saya suka belajar bahasa Indonesia karena di setiap sekolah saya pergi di Australia, saya memiliki banyak guru yang baik. Mereka suka bahasa Indonesia dan negara ini, dan karena mereka saya juga suka. Oke, bagus. Sedikit mirip bagi saya juga belajar bahasanya di SMP dan SMA, tetapi saya merasa bahwa saya tidak mengunjungi Indonesia. Keterampilan dan kelancaran saya dalam bahasa Indonesia tidak akan ditingkatkan, jadi mengunjungi kota Medan merupakan latihan bagus. Oh ya, tentu ya, langsung belajar ya. Saya mau belajar bahasa Indonesia karena saya suka negara ini, saya suka Indonesia banyak, dan juga saya suka budaya di Indonesia, ada banyak dan semua itu menarik ya. Bagus, terima kasih. Tapi mungkin saya boleh tanya ya, kalian sudah pernah ke Medan ini sebelumnya? Belum. Oh, belum ya. Jadi pertama ya. Oh, kalau begitu boleh dong tanya, bagaimana nih kesan kalian pada saat kalian berada di Medan? Karena pasti berbeda ya dengan Australia. Mungkin ada sedikit yang membuat terkejut ya, atau culture shock gitu ya. Boleh cerita? Ya, saya akan. Saya pikir ada sedikit hal lain dengan Australia. Ya. Mungkin transportasi di sini. Oh iya. Bagaimana itu? Ada banyak macet. Juga di Australia ada macet, tetapi di sini ada
Ramai ya? Semua. Ada banyak sepeda motor. Oh, Dan di Australia tidak ada banyak sepeda motor. Ya. Dan juga ada banyak orang di sepeda motor. Mungkin ada 4-5 orang. Oh ya. Satu saya. Ya bonceng ya. Ya, itu menarik. Tetapi saya sedikit takut. Untuk dia. Ya. Baik. Siapa lagi? Ya, Sorry. saya pikir itu menarik di sini karena cuaca di Medan dan Australia berbeda sekali. Di sini itu musim hujan dan di Australia hari ini itu musim panas. Tapi adalah banyak hujan di sini dan itu panas sekali. Di Australia itu panas, tapi di sini karena itu lembab. Oke, benar. Ya, itu tidak baik untuk kami. Benar ya, lembab ya, banyak berkeringat ya. Ya. Bagus untuk rambut. Bagus untuk rambut, baik. Ya. Juga ada banyak makanan yang sangat berbeda dibandingkan dengan makanan Australia. Ketika saya tiba, saya belum tahu bahwa makanan di Indonesia berisi banyak gula. Oh iya betul. Bahkan roti berisi banyak gula dan itu sedikit aneh. Oke. Tetapi juga ada banyak cabai tentu saja. Pedas ya. Ya, pedas sekali. Tetapi biasanya makanan selalu lezat. Ya. Kapan kamu meminta jangan pakai cabai? Ada sedikit cabai. Oh ya, selalu ada cabai ya. Kami selalu suka pedas. Kita orang Medan selalu suka pedas ya, teman Pusba. Dan ini pas nih ya kita ngomong tentang makanan gitu ya. Saya juga suka makan ya kan. Jadi boleh nggak tahu apa makanan kesukaan kalian ini di Medan ini? Saya suka banyak makanan di sini. Saya sudah coba bakso dari kaki lima. Itu enak sekali. Dan juga kami semua coba durian ya. Belum buat durian, Belum? tetapi makanan rasa durian. Oh, makanan rasa durian. Ya. Oke, berarti kamu suka makanan apa favoritnya? Saya suka soto Medan. Oh, soto. Tapi kami juga pergi ke toko kue. Ketika kami berjalan ke USU, ada banyak kue di sana dan enak sekali. Kami suka itu. Oke. Ya, bagi saya makanan kesukaan saya mungkin bakwan dan juga pisang goreng. Oke. Dengan sedikit coklat. Oh ya tentu ya kita suka itu semua. Baik, jadi tadi kita di awal saya juga bilang ya kepada teman Pusba bahwa tujuan kalian di sini kan language program untuk belajar bahasa Indonesia atau kita sebutnya BIPA ya kan. Dan di Australia juga kalian sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi kira-kira apa challenges ya, tantangan yang kalian rasa saat belajar bahasa Indonesia di sini? Mungkin brief aja silahkan tantangannya. Saya pikir ada banyak orang di Medan berbicara cepat sekali. Dan saya tidak bisa mengerti banyak karena dia bicara lebih cepat. Lebih cepat ya. Saya harus meminta jangan Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, secara pribadi saya setuju dengan Kak Naomi. Logat Medan terlalu cepat. Cepat ya. Tetapi tantangan lain adalah orang Medan kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun saya akan mencoba ya menggunakan bahasa Indonesia. Ya karena mereka pengen belajar bahasa Inggris dari kalian ya. Iya, oke. Kamu ada tantangannya? Ya, saya juga pikir Sama itu ya. cepat sekali. Tapi saya juga pikir itu sedikit sulit untuk kami karena ada banyak
kata-kata yang baru karena banyak orang di Medan menggunakan bahasa gaul ya, atau betul. berbicara dengan aksen, dan karena itu ya sedikit sulit untuk tahu setiap kata. Mereka juga menggunakan kata dari bahasa Korea. Iya betul. Jadi kayak bercampur ya. Ya, oke. Jadi sedikit saja nih info ya kan, juga untuk teman Pusba lainnya di sini, bahwa di Pusat Bahasa ini kita selain belajar bahasa Indonesia atau BIPA, kita juga ada belajar bahasa lain seperti Mandarin, bahasa Jepang, atau juga bahasa Inggris ya. Dan juga di Pusat Bahasa kita mempunyai layanan-layanan lain seperti pelaksanaan TOEFL test, TOEFL ITP test, or English competency test, dan juga translation atau terjemahan ya. Dan tadi Naomi, Jared, dan Zoe belajar bahasa Indonesia atau BIPA. Oke, karena kalian sekarang sedang belajar BIPA nih di Pusat Bahasa USU ya. So, bagaimana perasaan kalian belajar BIPA di Pusat Bahasa ini, atau like how do you feel when you learn the Indonesian language at the USU Language Center? Because I know our audience is not only Indonesian people, people of native speaker or those who speak English also watch this program. So probably you can answer that in English, or okay? I think it's a really beautiful facility you guys have. Like, everything is very built for the tropics. I love that. Okay. And the people are really nice. You've been stunning. And Katnina is also really understanding because I'm a little bit rusty, like I'm with my Indonesian. Okay. But she's answered so many of my questions. It's beautiful. It's a really good place. And what about you? Yeah, I also think the facilities here have been amazing. The rooms are great. They're really well set up for all the classes and everything. And having access to the kitchen as well has been Really good. massive for us, keeping us Caffeinated. going with coffees and snacks. And yeah, the staff have been amazing with providing access to those facilities, and letting us use the rooms if we want to get our homework done or get some work done or just have a meeting or something like that. It's been really, really helpful. Good. Yeah, I just have to echo what they said. Like, the campus is so great. It's really cool. Even this room is amazing, like the podcast studio. Yeah. But also some of the materials that we have. Even the first day we got Mem Roma's book that she wrote, so that's really cool to take home, and I can have a look through at that just to keep up to scratch. And I'll definitely get some recommendations from like books and movies to read to keep my Indonesian going. Okay, good. Also, the library. The library here is incredible. Yeah. Me and Jared did a tour, and there's like 5 levels to it. It's Yeah. Itu perpustakaan USU ya. Yeah, Okay, yeah. All right. I loved it. Yeah, good. Thank you for your feedback or insights. Okay. And I know the time kind of like limits us ya. Waktu juga yang membatasi kita. We don't. So I think it's towards the end of our podcast. Jadi sebelum saya akhiri bincang-bincang kita, mungkin is there anything that you would like to say? Like for message for our teman Pusba or all the audience out there. Maybe you can say like if you have like some message or something that you would like to share with them. Yeah. Well, I was just going to say, I think that learning a foreign language is one of the most important things that you can do. And it's even more important if you have the opportunity to go to the country that you're studying the language. That will boost you so much. You will get so much better. It doesn't matter how long you go for. You should take every opportunity you can to use that language. Okay, good. Yeah. I'd also say if you are in a position where you get opportunities like the one we've had, just take as many as you can. And if you do go on a program like this, you're only going to get out of it what you put in. So Exactly, yeah. try to grab everything with 2 hands. Yeah, that's true. I think one of the best things about this entire program has been everyone else being there as well. Like, I'm not sure if
I could do this by myself. So it's been really nice having, Jared and Zoe and not only like the staff at USU, but the international internships team. Yeah. They've been really helpful. That's true. I think having that additional support just in the background even is really important. Like I could definitely do this again. Yeah, that's true. Yeah. I think we all like learn from each other as well. Like we're all good at something, and like maybe if I'm not so good at like listening to someone bargain on the street. Yeah, so it's kinda like everything's complement each really other. good, Yeah. and Yeah. yeah, Different it kinda strengths and works. different Yeah, that's weaknesses. true. Yeah. Yeah, I think that's really good. Yeah, hopefully it's also motivates and also encourage people to join program or maybe like similar program or other programs as well. Okay, so I would like Naomi, Jared, and Zoe. So terima kasih sekali lagi sudah datang ke podcast ya, berbagi cerita. Thank you once again for coming and your willingness to share your experiences. I know the time is very short, but I think it's really quality. Yeah, and I'm so glad that we can make it, and also it's been a great pleasure to have you learning BIPA at Pusat Bahasa USU. Okay, I wish you have a great journey back home, safe trip back home, and also say hi to Aussie people in Down Under. Okay? Yeah. Right. Terima kasih banyak, Kak Yeah. Wanda. Honestly, you've been amazing. The entire facility has been great. Yeah, thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Hello, Australia. Ya, baik teman Pusba, nggak terasa kita demikianlah bincang-bincang kita dengan Jared, Naomi, dan Zoe pada hari ini, dan semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga memberikan motivasi buat teman-teman Pusba untuk bisa berkreatif sehari-hari. Okay, so thank you for listening for all of you, and I wish you all well. Okay, saya Rumonda Lubis dari podcast Pusba Bersuara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Dadah. Dadah.